गेट 1, यहाँ से कोई फर्स्ट गेट। जो लोग व्हील चेयर्स पे होते हैं, हैंडीकैप होते हैं, उनके लिए ख़ास ये कार्स हैं। ये देखो इलेक्ट्रिक कार्स। कार्ड मिलेगा। उसके बाद आप अंदर आओगे, फिर आपको पहले टेस्ट करवाएंगे काफ़ी सारी चॉकलेट्स, और उसके बाद आपको जो भी पसंद आती है वो आप ले सकते हो।